Oh. Dali, upo kami. Rocking chair ni Lola. Tama, Umuugapan. Inuugapan niya. Ayun po. Ayun. Yun. Kuya Ambin, bili mo si Lola at si Lola rocking chair, oh. Ibigyan mo na baboy. Meron na. Uy! Tao ba ay nalulungkot? Oink, 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 oink. Siyambot! Sembot! 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 Oh. Oh, sembot! Sembot! Tumungtong pa! Sembot! Bugok ka talaga. Dito ka na ba, Siyambot? Siyambot. Paano Siyambot? Sembot! Tumutungtong pa. Sembot! 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 Parang hindi naman sembot yun eh. Ayun, may duck. Ang dami pala nilang duck. Oh, ayun doon, oh. Dahil akayin mo doon na sa duck, sa chicken. Dali. Ayun, chicken na. Hala, hala, hala. Ang daming duck, oh. Hoy, tingnan mo nga, Cha. Baka ano. Oo, oo.